Pathian lung siết na kitang ta in en puyun tu ni December tarik thum yung lung tawin December akiti ting le ilong thima thil khat kipa na ai lo le long hai na chom be akinain aje chui piham iti hai le Christmas masangin a umtan nai chain tuni hi isu pipau purex haulai second in command BSF Aizola umahin amani nupa kichen kum somni le kum thum thinni khu 23rd anniversary ahin ikipapi un teng le aman tu chung Christmas sermon hoi hi che amani nupa pathinin kum somni le kum thum ain puina kipana zala sponsor ain bol ahin heje chun sumle pai thu chun lungdong lo helin tu chung hi sermon aban bana record theidin hong ki umin amani nupa hian lang a family jong le pathinin phathei bo hen lang haptama sa lama kana phun bang chun Christmas gift 1 2 3 4 the in weekend li hi Christmas thudol kan sei ding hin ai wangin inaza jing Christmas sermon ho to kilo lo zep na sa diu jong ding hin tunia jong hi i sermon thu pi di wa hi le Christmas thu sim sau ta tin ka koyin English achun the long story of Christmas ti hong hidingai amasan Bible changmun ni anasimutin John Gospel bungkhat na changkhat apat changa tengle somlali in siming kating tengle Galatia bungli changli changa kan simdingai atila thu umahin thu chu pathin to umahi chole thu chu pathin hi hichu atila pathin to umahi ama wanga thilzo se umahi a zo se ama lowa khatcha jong a poi ama achun hinna a umin chule hinna chu mihim wa ahi chin wa chu muthim la ain wa chun muthim la ain salin ahin muthimin ana hepoi chang somleli chuin thu chu ta saphe ahong su in ila uwa ahong chengin ke ho na lo pi na pa akona chapa changkhat se chu chapa changkhat se lo pi chu lung se le thuta dim senin kamutawe Galatia bungli changli to changa in siminge I wan phat ahin ta in dan thunoya ho hladdo dingle ei ho chapa lam thu I theina dingun numei sunga so dan thunoya penga achapa chu pathinin ain soltan hi pathinin thu thing bon chawa dingin phathei ebu pitaw hen taute hepa lungse thim pathin Christmas ha ka hong long tawin phat chi saho ka venole pakai to kum sung chu Mars
thatop lama konin kahung boy pantawin boy na seizo lo tam ta to hi chekan palgal kai wa hi kasopiu nu le pa u le naw go le pai teng le to khompi phabemin e da la nungun dunia ke ho hi che Christmas ni khodinga kalung thimu pepan theya kaumta na zalun dunia ken jong ka sarmon ma sapen kan seiding a hi en lungse ten pakai ka komo nang man thun sai kidingin ka pakayu jisu minin kaung tawe amen. Christmas hi phar khana thil su a ikoi diu a hi puin so ta pathin lung thim ma ana umsa che ahungui hun na chu hi ti in ila waile alopi che in agun zo che in ngai to ding nong atami nei sarmon ma salama ana ke sei khajing tunin chechobul patnan kan man ki na lai ding ai eden hu na khun pathele mi hem ki pa ta ki hop ding hi satanin athang sit didan jong ina sei khatawin herechun satan hin pathen ki pa na ding tapo hi su se te te aguna pathen lung thim su na te te agun ai wana ko na hong kinol ha i ti ajong ngai dam chang ta lo ding ai ki her ji chun he che pathen chu aman ado di hoi akilan pi di hoi hi lo jong le su boy jing ke chu ama dei ai en hele chun pathin le mihem cha te ki wop nom ta ki wop diu chu thang se tun tunin adam le eve umna chun aga chin gula aga kilain asatan hin achun ga chele ti chu iche mel chu pu in chele ana he diu yong hi khan en tin hel chon ga hemin jesu seita mangai pun ise her sawin pathele mihem kiwop thei ta lo dingin ei son tu bulu adam le eve chon sena hlu ta ji uchun edena kuna nodo ongai ta bi nei hi cha hin satan hi chom chakhat chu nui dingin ga gel thi nui dingai aje chu pathen gon thil gon chu a fel ta nei satan ki pa nahi khat ve ve hum ji nei ai wangin pathini iti azong azolo dei je chun hi chain agalel na hung ki pan nga la hin che chi pi ham iti ai le pathini adam le eve chu iti azong ki hopi ki ta lo de iti azong don ta lo dinga ai no do hi le satan gal zo dinga hin ai wan pathinin apet pe na angai chanu sabun pon sil an pi khun amining isai jing ke ui setan abon cha zo ahead ham ahead lo hi puwe hi zong le pathinin mihem cha te alung set na he che sabun pon sil chun an vet sa chu setanin amu chun na satain lung ha na neiding in ginchat au mi nei aban ivenai le mem chate chahung pung tul tulun nowa khanga hi mi chana tam tho ta hi lew akilomu ve cha hin genesis bungu hungki phapan pana mihem chate git lo na mihem chate chon chat vai na zon than hoi na june mot chon
pathin deilo le pathin the ho zo se aboluwa pathin lunghan na an to do phanu chun pathinin mihem ka sem ka kisi e ti chan ge yin ngai to na nei lai chun setan akipadi dan gal zo akisa te te ding hi ai zo asim saho chu koi macha ama deilam bol jong umlo alung hailani bol jong umlo ai chun setan zo in a rep na chu azuyuwa eda zo mi hem cha te chu set na alut nau cha thu le jing tan satan khat ve ki pa ding ai ai wangin pathin mi hem cha te zo se su mang ding atilaya chun abona manglo dingin nowa kiti mi pa khana na umin chepa kom chun pathinin ama hol jing le ama dei bol jing nowa kom chun pathinin kung in nei khat kisa ama le in sung mi te ki hu ing na ding tele gam sa in sa ipi jong le hu ing na ding in pathin thu pi chu mang ding in nowa cha in solta nei nowan cha pathum mauthum anein ai nei pi the mi gate ahivin akima bel mi zo se nui sat le mi zo se noi se na atu te te di wen ai wangin pathen thupe phata nit le pathen ta san le lo pa khat jala chun in sung khat ki hu in ding chun kong in nei chu ongki sajotan Genesis bung sagi chang khari vet le pathen in nowaza nang le na in sung mi te kong sung chun lut tawin anati nei alut kim su nei midang zo se chu athigam tawin e satan hi chom khat ananui ji hi ai wangin azona galzona chama changlo wei ain nowa nunga chun me mahung pun ki lai chun khang ki ho jong chu pathin hol ki ti ang hlom che ki ta nei le tam ta in akhunoba asem thu milim sem thu ho ain ho la yu chun ami ten akhunoba asem thu milim mai pathin aho avet nai le ta san thei lo le lung thim na ngui le ban sem pa pathin alung thima na hol jing pa abram kiti chu pathinan mudokini nai hele chun Genesis bung somleni ivenale pathinin che Abraham chu ur kiti khopi milim ki hona khopi akon chun ain ko doin heche Abraham in pathin ko na dung jeng ki pat do la hin aban episode am ti abon chan setan in hello jong le pathin in Abraham ama thumang ding an ki mu do hin satan hi deep cha le ding in gin chat omine che Abraham ko na chun pathinin nam tha achapa Jesu Christa leisen an sol na dinga hi numei khat nunga theng nau bu sunga ko na hung peng ding chu pathin lung thima ana sai ta in jadi ka chun nam tha an sim angai dong ji chun Abraham an ko do chu Abraham ang itain he che Abraham ko na chun
nằm thạ khát ông pieng ta in pakai Giêsu hung piền là ding hung kipat na chu ông ita này Abrahamin chapa Isaac ainin Abraham le Isaac te pa cha thumat na alo thungai na hin khonunga thilung su dingo zo se hoi ta inong kichi in Isaac chun apa thu ngain mai cham chunga chun pi do jing dinga hung ding chun ang ki phali nei che chu pakai e ho dong ki pi na vet sa nai ki ti ji che chu sauta sei thein ai wangin i sei nom asawa sau ji in hiti chun koi tau tin Isaka kun chun Esau le Jacob ang pingun pingkomin ain Jacob chu pathinin ain lengin Esau Hilowin Jacob zo chu pathin thilgun guil hun ading chun ang kizuin Jacob chun chapa som leni an nayin che chu Israel te phung som leni hong ki pat na ding cho hin che phung som leni hong ki pat na chu even ai le som sakhat tuin do ni nge Satanin hi chan chun chuti ta akicha li yong kin chan umpo na ji chu athupi na hi be unai chuti jinglai chun Joseph chu au ten ain zu tawin agom lamlamin Egypt gama su dingin minana choin ai wang che su hina kun chun Egypt gama leng pa noi ta thu nei pen in hong pang ta in gamnia kil ha in Joseph apale asopizo seten kila thidingai layu chun Egypt gama jong kumsagi kil hadingai che phat chu dong ki tu in thilom chan chu tunin detail seiman ta putin ain pathin mi te chu Joseph hello Pharaoh tha leng tha ang phat chun Joseph la athita in ain Israel chate ha punin hong pungtawin Egypt gamachun ai wan izan in tamjong leo so ai winai so kiti chun din mun i macha anei poi to ding kiti chu i taban gen thei jong le ato diu phun thei jong hilo Egypt leng ho thu nei na asana sang Egypt sepai ho discipline na khawa khau chenuya su again thei ta hong minoi hong nam khat kiti chu Satanin avet lain anui sat komi tam dingai he che chungbu ma chun leng thupi boy ta khat ang kin che chui piam ti le he che hebrai mi te Israel cha te te hebrai mi te yong ki ti wen che ho naw ang pian teng le pasal ahi le tha te te ding numei bo hoi ding ti thupi ong min chelai ta chun mosi ong pingin hai anu apan chom chakhat
a selun ai wa sel zo ding hi pon ai je chu ahung le che le aka gi jong im theidi taloi ding a hin hi je chun mosi nu le pan a cha pau hi pathin khuna phat ta wop sa hin tin sin khup sunga an ko yuwa sin khup thing nai achal bin wa vadungen to sa la yu chun ataw na hi anaki sundo hi le ngai nom au didan satanin hi che su khoyat pi asanga kisim su khozat pi gen thei ta mi noi umuchu satan era vet la ya chun ana nuivel vulinga hin ai wangin mosi ong pin hin Israel chate so akona puido ding pa hung pe ngai tai ti ana het lo hi le he che mosi chu ong ki khan thit ta in Egypt gam chi na zo se ki lain aje chu next pharaoh aina mai crown prince ain pharaoh te se pu chu athi phat pale aman lal to alu dingai tan aje chu ama pharaoh chanunu chapa ahi lal to na lo dei tai hi che lal to na chu hung tau te le chu satan iti ki pa di ta pathen to gun zo se chu fairly ta chu ai wangin pathen thagau hin kidang ta na anato hidinga hin mosilung thimachun ke hi Egypt mi ka hi poi he che lal to na to dinga zong adi thei poi he che akisugen thein so te la khat kai ti chu he thein khat an nei ta in je chun pathin mi te da su gen thei an hleng zoi akitin ta san wangin mosi chun pharaoh chanu chapa kitiding adan ati chuna pharaoh chanu chapa kitiding adan hin siminge che bible chang hi kitil khona akanaman man le midang til khona kaman ji en heta ke sum chu mosi aki khanhlit phanin ta san wangin pharaoh chanu chapa tia kimin boarding adan aman chom khat chon sena nom sa sangin pathin mi te to bol hesu thu khom ding chu aleng zo ta nahi Egypt gama gozo se sangin Krista au se nau chu chungnung zon ageli nei aje cho aman to phat man asan ding lam jeng cho avet ai ati satan hi adib hi phutut tu din ka ging cha nei ain satan dei chu agui long zo tapun mosin je lal to na achan te te di chan dal ha in let na lal na le zabol na le nop sa na zo se hin dal ha in pathin mi te do su gen thei kilena Midian gam thip gama koi ma het pha ta lo mi zo se na su mi le kiloma apu zetro kel ngui ho chinga au lai chun satani ipe gel de khatwele nuin tin khatwele ti zaki ding hai i hong ti de o tin he che mosi koi ma chamu phalo namuna kel ngui chinga chu pathini jo avet pleasing satan jo avet pleasing ai chalai ta mosi an mosin Egypt gam
chi na zo se kum somli an zil zawin thupi ta ki sa thein din mun ang lungin ai wa pathin kum somli ama college an khum kirin cha chun mosin I ma cha hi lo ang ki hetain che phar chun pathin man cha dingin qualified ang hi nai reason pathin en kautan Pharaoh kom asoling to sei lain alhin lodan pathin kom asain ai wan pathinin mosi thu alapuin ama thu zon mosi ain ko do in aso pi pa Aaron to asoltani izib leng pa to hong ki mai tu na ho su ngai to la chun lang khalama chun mosi musit ta I ma cha gel ding jong hilo leng pa anga agadin khu leng pa han ananoi sididan athu sim hello la hi punna Pharaoh hiding lai ken ngoi chinga ga uma he cha pathen an nungsol ki chu ama lenga pantalo phana hung pang pa chun mosi thu sim zo het mama dinge gol khana leng khom jong hidi wahi chuti lai chun thilbol ki dang tam ta mosi khuna pathin an bolin agom lam seidingin Israel chate an puido ta ne mosi khang ki chain Joshua khanga mosi luding pathina phalpun kanan gam chum analu tapun heche kanan gam lut na dinga leadership alam ka ina chu Joshua kunang umtan Joshua commander ina chun kanan gam cha en la jotawin gala hong ki chai phanin gamang ki hobzo phanu chun Israel pate zo se Joshua na ko khoma koikin nabol diu ham tuni ki henun atitai hecha mel chi denga kadei ma jeng chu gal asa layu chun Joshua na koma nahi awa gal ki chai tai ain chenong ki siam ngai tai chelai chun itia asa lobu ina ahung cheng tawin itia abol lobu lo ho chu an ahung chang tawin ida chu in chenong ki siam layu chun Joshua in pakai kin bowlinga chun komana bol pune aje jo pakai kin bol ti min command a bol the hilo en kilen ngai jechu Joshua ki chinta he chu gal sading cho ile amana command hi somnga a chi diloi zakhana chi diloi sangana ta hichelanga pangni chelate a bora mana bol ngai cho ai wanga pakai kin bole parchun kilen tawin atin heti chun Israel paten jong pakai kin ka boliotin heche khang chu hoi thodin ka ging cha nai I want next generation apat ang boy pan kitaw le Joshua le khabunan simchaya thutan wai hom ho le khabunang lut ai le ki pa na ding sangin dana ding hong tam zo in dana ding atam zo keu hilo thutan wai hom ho jong pathen dei anabol ho sanga pathen dei lo bol ho ana tam tawina hele pathen lung thim nat na chu tam ta hung ta nei chekeu cho hi poin judges le khabu aki chaina na venwai le ipi mu ve thutan wai homo le khabu aki chaina chu ananga yo ni che thutan wai hom ho bung som ni le khat chang som de lenga isimaile chechu last verse chang ki chainai hi chelai chun Israel tel a leng ana hi lai hi je chun ami takip chun ama mit vetna adi asa che chu abolta nei thagau lama jong vet zuida onum lo abange spiritual authority ki chai abange hi je chun hicha thil
da ta ki mu chi piam ti le ami takip chun ama midwena adi asa chi chu abolta nei supite phata iki kholo phata chi thelo le I khangu hi ta yong ki chai dam ka ti chu ta jong ta isim nau to ong ki bang di de hi ami takip chun ama midwena adi asa chi chu bole ti chu tulai che chu inai le jing ne chi theu ngai ai ni Israel cha te ba ki pa pi ta khat chu hi to banga asia lai ta chun minu khat mit lilong longin pathina nga anatawe che chu koi ham itiai le now vop thailo hana anataw tawi nei chapa athumin pathin koma chanei ten ei noi sewalue chapa ne pen ti zo ngai pui chapa khar kanei lo le mila kapau le ti zo ngai pui chapa khar nei pen nang ma kan pe ki ding hi kanung pe ki de na tong ding tin pathin na tong ding chapa pathin koma ana thumi nei le pathinin Samuel kiti chu an pi nei heje Samuel khanga ki patchun pathinin Israel te chu hagaw lama all in an pui do kinin heje keuchi lovin Samuel khanga chun aleng diu jong aman thaw ai noi nei leng nei di kiti wang chu pathin phat sa be se jong hile akilom pun ai wanga nei lo thelo I phat chun Israel leng ma sapen ho sa thau nu chu Samuel ong ita nei tuni nu te chau na jong cha hina umi nei gam sungong sit be se tieng le I gam sungi sinan an lo be se tieng le kinem na sun chu minu khatau na hi ji nei tuni minu mililong nana taw le igam sung pathin an man cha ki ding igam sung pathin laman puilut ki ding chapa khat chanu khat pathin na pi ding ai ti koi na he na cheni jun nu te jong iki chobu nei agom lam na sei taw tin leng te ho Kings kiti Chronicle kiti in simaile lengi apalo ahung ki hal zap jingin apalo tamzo nei ken ka Bible khat kan sim lai chun lengi apha kamu phat le aminwa chu asanin color kapi apalo kamu phat le chu blue color kapi a color cha hiti di mong ti umpo iman dan chain pencil a sanle a blue ki zom ho khu Bible study na kamangjin leng pha kamu sil asan na color kapi aphalo kamu tile adum a blue color kapi le aphalo cho tamzo nei an cha chun leng ho khang chu ang ki chai phar khat chu Bethlehem ti chu changha ki muna munti na hile kilom ta ai ala che changha umna ding muna chun ne di om tapun kila hung han ai le nu pakhar hi gamdang achiu ngai ta in Moab gama achiu ngai ta in chia chun he che nu pate hin chapani aneyun aza pateni chong gol hang tawin mi gama chun mo ain holuwin Moab te chanu te dong ki chen sa un ai wa phar sol lo sunga hin ai nei pu aza pateni aung thitawin ai le ini sung khada mei thai thum aung tawe nei pasal se thita cha khat cha nei man nai lo cha chon te pi le moni aung tawin Naomi le
amo te ni Ruth le Orpa thu sim chu imu nei Naomi na mau te ni phat ta wai hana abola in lang kile kit akutain ase yo zaul se khu tunin detail seiman pungkatin ase yo ga adilo kharcha umpun hi jon amo te ni to hong ki khendiu chu akilo mo lo we amo te ni jo dal hazing zong le wa kilo mo kharcha umpui ai wan Ruth kitinu hin ate pinu hi ha solo dingin an kol sa jingta nami te ju kami te hiding napathen ju kapathen hiding antin Orpa le ju kiletai Orpa jong hi oi moding ai pui a thi mo le jong om pui na a pinun a sol na di thui ne awa Ruth hi nai le a pinu ngai lut be se ji achun napathen kapathen in tin nami te kami te hin te an zui zengale che jo ya gomlam sei tautin amo in sum kinai pi Boaz kitipa lobachun Ruth hit chang min adal ha chu ein hol khom khominale cha chuna ate pi lem het na dung zui chun Ruth chu Boaz to hong ki hevin agom lamin hong ki cheng tawe he che Boaz le Ruth hong ki chen hi kidang ta in Obed ông pingin Jesse ông pingin che yo chun David ông pingin che chu pakai Jesus Christa hung pin ding phungui la chun che ho yung zau thai tai pathin milung se na kidang ta che na ki mu nei aba na chun them gao ho aban abanin kati chu phar khana tam thim ang khomun suwa alun masangu suwa lu laita le suwa ki par hung pot nung them ga ho khangi thuma hung ki khen ahi ana che them ga ho hin pakai hung pin ading pakai hung thin ading ti ho hi khat khanin ana sei pan tawin heje them ga la apakai pin ading le athina ding thu ana sei tam pe ni Isaya ahung hi in Isaya in pakai hung leise chung ahung masang kum za sagi wat na lai chun ipakai hung pin ading chu bung kona ana sayin ipakai thona ding chu hapta masai seita Isaya bung som ngale thum chun ana seitan here chun pathina ami te chu kinem na beina koipon them ga ho mangcha chun masangun kinem na Messiah hung peng ding Krista hung peng ding chu kinem na anakoi nahi ala chom khajon ki dang ta in them ga malaki khang ang ki chai chun them ga dang akuna I macha thu za ding tapu in kum zali sung chu pathin mi te koma them gao thu sei imacha tapun 400 years of total silence katinomin athip dil del jing ta in pathin o akizat tapu in athip dil del jing ta in ala che kum zali ang ki chai chun zan khad hi ken ngoi pute koma nang ho dingin David khopia hu hing pu apeng tai leng Krista chu ti hi he che kum zali sung thip dil del chu he che zana ken ngoi pute koma van ti lo thu sei hin he che pha thip sung chu ahong ki chai sa in lasim ten
silent night holy night atiu zan chu ahong thung ta nei tu ni hin nang ho din hu hing pu apeng tai leng pa Krista chu hung kiti athupi na lom lomena hiya chon tu ni hin zon chu isimaile Matthew le look him to Christmas story pakai hung pen dolo hoi tana sunu ne zone hi ti chuna pan pu ne ati la chun thu ome ati chuna ati la chun thu umain thu chu pathian to hi chule thu chu pathian ne pakaya sei nai chu he je thu chu chang som le li chun ta sa phe ong so in ila uwa ahong chengin kei hon alo pina pa akona chapa chang khat se lo pi chu lung se le thuta dim senin kamuta we ainti nai chechu zonin Christmas thu sim mi sei bang lo ta ain sei chu hi gil zong a gilin thu zong a thu in sauta ngai to lo chun agil na zong na he lo ding Christmas masanga hin nidanga Christmas story da na sim kha lo hi tu phar suin ala simu John bung khat na chang khana pat hin phat tan na sim la chun pakai hung pin athu pi dan teng le Galatia chun polin hoi ta na suni nahi phat alin ta in atiena phat alin ta in dan thuno ya ho haddo dingle eo chapalam thu i theina dingun numei sunga so dan thuno ya penga achapa chu pathinin ain solta nahi phat alin ta inati English velation in the fullness of time atina in the fullness of time pathinin an gondan zo se iya kai ang kim so ta nahi asaw na lomena eden na kipat Calvary hi akikai asaw na lome pathinin chon sinja thusa mihim chate alhat dona dinga pathin to guni asauna lome alang khana ma chu ingai tole anum pone aje chu mihim chate du da alo zia phari sauta lu nei ti lo the ai pone Old Testament simla chun pathin lung thimana dida na pathin lung thimana dida them gao aban asola wanga athua na ngai lo hiya chu Jeremiah jong lung dong Valentine Isaiah jong lung dong wal chu Isai ni pi seya pakai ka thu sei koin angayam atinai Jeremiah wang khun nangin nei zol hep ahi anatina nei zol hep ai izan asei wanga Israel chaten athunga ilo khu Jeremiah jong alung thimana be sei intin nangin nei zol hep ati chuna mihem chate du da lo je chun pathin to goni aguil hunadin phar chu alur sauna lom lome ai wangin Satan gal zong ai lo ding ai Bethlehem now sen ang pin laya vantil ho lasai kei kata sandanin Satanin zatay di Satanin jong zatay di Herod and Mansakina su mang dingin Ivan Vantilin Joseph le Mary thu and pin Egypt gam anazampi winay anche now sen thago Herod jong thi phanchun Vantil maman agihelin hung kile kitawin Nazarena hung seilenin pakai
kum som thumang hlinin hlat dona kin ang panin kum som thum le thum juda gol hang thing ta ai lai ta in mem cha te chon se ngai dam na dinga athi ding bang ta Isaya maman ana sei masa thing pela hung thi in Satan lu chang chu ain bo chip ta nei ni thum nin ang tho do tai Satan galel na phon do ang itain to ai Satani abol thei ta aba awanga Calvaria agalel na ki het kiu kuwa pangham ham ai tabowini Jisu min na sunai le Jisu min chungnung min thahat min zau se sa min chungnung pen Nazareth Jisu mini nasun ngamai le Satan namasanga pangzau talok di aje chu thoki jingka Satan ke het chu ipiha alona je talo ti ki henin cross pakai in akichai tai ti an phon do lai chun Satan galela phon do ai tan alu chang ki wo chip ai ta in tuni na heading chu hiche Satan hin hiche agalel na le amol phona chu ki het pum puma he wale le bo ai ta nei chance na pele chu ain zo na lai ding napan ngamai le hin zo ta lo di che zo se I het kim so ai le Christmas meaning hi I het chen di we he chun tu ni Christmas season sermon ma sapen ingai lai hin che gel do in lang oh gal zo na thu ai bowe ti he akhang khangin Satani vel tam ta anuin ai wan vel tam ta galelin achai chaina chun I macha ahi lo na phat ta pakai thinale thoki na chejo se chu ki chi ai tai Christmas hi thoki na chana nagel do ai le chamki ma hi achuti lo le seima sa bang chun kum hei manana man lai si amining na he lo di nang dinga pakai thil bol he chen the dingin pathinin he chen the na min wa na hin pele ti hi kong taw hin pathinin dunia che message a konin Christmas dinga iki good now hoi ta ngai to the dingin phathe ebu diu kinemin tawte hepa lukse them pathin ka ki pa we tunin hichehi sei kim long a hain sei them long a hain pha chom cha sunga sei su ding abai lo dan hesa sa kahung ki pat a hin pakai aling lel zo se chu nangin sudimin lang aki sei do lo zo se jol hagau thingin long lo ta le along thum thimpum pi pia thungai zo se nangin mu chen thina mitwa na pedingin pakai Jisu minin kaung tawe amen.